Hello and welcome back to Ingoa News. The Food and Drug Administration seized food items worth ₹1 lakh during a recent operation in Mapsa. The crackdown is a part of FDA's ongoing efforts to ensure food safety and quality in the region. सो आता म्हाका दिसता ही आमची 8th विजीट आसतली जी आमी कंटिन्युअसली फाटल्या 3-4 म्हयन्यांनी करीत आयलेले आसा आनी आमचो मेन ऑब्जेक्टीव तो जावन आसा की इंटरस्टेट बसीन जे फूड आयटम्स येतात ते सारके भाशेन येवंक तेंचो जो स्टोरेज कंडिशन आसा किंवा पॅकेजींग आसा ते आमी चॅक करूंक येता आनी इफ आय कंपेर फ्रॉम द फर्स्ट विजीट टू टुडे खूब इम्प्रुवमेंट आमकां दिसून येता की जायते जाण जे अशे विदावट एनी लेबल जाताले ते आतां लेबल घालून हाडूंक हे जाले आनी आयच्या दिसा आमकां चड वस्तू मेळोंक ना बट वी हॅव गॉट फ्यू थिंग्स फ्यू आयटम्स हियर एंड देयर लायक वी हॅव गॉट सम गोट मिल्क वीच हॅज कम विदावट एनी लेबलिंग आनी ते मिल्क हांगाच चीज करपाक वापरता एक लोकल मॅन्युफॅक्चर तशेंच बाकीचे मसाले आनी बिस्कीट आयटम्स जे थोडे मेवल्ले आसा ते आमी आतां डिटेन करून दवरल्या आनी हाजेर फुडलें कितें आसा तें एक्शन जातलें जो लोकल कोण आसा ताका आमी लिंक इस्टॅब्लीश करून ताका नोटिसीस काडटले. ओके, हे आतां खंयच्यान येयल्ले आसा प्रोडक्ट? मेनली महाराष्ट्रासान येता ते बसीस ज्यो आसा त्यो महाराष्ट्रा बेल्टाच्यो तेच महाराष्ट्र स्टेटींसान येता वेगळ्या वेगळ्या जाग्यारसान येता. कितें फायन बीन आसता हेका? फायन इन द सेन्स वी इशू शोकॉज नोटीस फर्स्ट आनी तेंच्या कडेन एक्सप्लेनेशन सीक करता की अशें कित्याक हाडटा ते आनी मागीर एज पर द एक्ट तांकां एक सेक्शन 32च्या अंडर एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची पडटा. सो फर्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी दिवन गेल्ली आसा जे फाटले ऑफेंडर आसलेले ते आतां तांचे कांय रिपीट ऑफेन्सीस आमकां अजुनूय कांय मेळूना. सो दीज आर फर्स्ट टायम ऑफेंडर्स सो वी वील गिव देम द नोटीस अंडर सेक्शन 32 आनी रिपीट ऑफेन्स जर मेळना जाल्यार तांचेर फायन न्हू तांचेर केस जातली. सर आमी पळयता आतां तुमी म्हटलें की गोट मिल्क इट इज हाव कॅन बी आयडेंटिफायड इट इज गोट मिल्क ओनली because this we have gone as per the declaration of the supplier ताणे गोट मिल्क म्हणून डिक्लेअर केला ते जाल्यार ते खरेंच गोट मिल्क आसा कितें आसा तो सॅम्पल काडलेलो आसा आमी आमच्या लॅबान धाडटले. सो द रिपोर्ट वील एस्टॅब्लीश वॉट इट इज. कितें मॅसेज दिवंक सोदता अशें सप्लायरांक आनी प्लस द परचेजर्स एंड द कस्टमर्स? आमची एकूच मॅसेज आसा की वी वॉन्ट ऑल द फूड दॅट कम्स इन आवर स्टेट टू बी कंप्लायंट आनी वी वील रिक्वेस्ट द सपोर्ट फ्रॉम द फूड बिजनेस ऑपरेटर्स टू कंप्लाय. आनी जरी तर कोणाक अशें कितें म्हायती घेवपाची आसा देन दे कॅन ऑलवेज विजीट द डिपार्टमेंट फायंड आउट द डिटेल्स फ्रॉम आवर ऑफिसर्स एंड वी वील बी हॅपी टू टेल देम वॉट आर द रायट गायडलायन्स रादर दॅन जस्ट डुईंग दीस बिजनेस इन अनऑर्गनायज मॅनर. सो हो आमचो ऑब्जेक्टीव जाल्लो आसा. हाका लागून आमी हे कंटिन्यूअस चालू दवरलेले आसा टू पास ऑन अ मेसेज टू एन्श्योर दॅट ऑल दीज चॅनल्स आर क्लोज्ड. A truck transporting coal struck a tree branch near the main road in Kakoda, Kudsadi. The incident, which occurred while the truck was passing through Sanghe, resulted in damage to the vehicle's cabin. ऐसा साइड में गया तो देखा नहीं, थोड़ा साइड में गया ना आवाज आया साइड है इथं एक कुडचड्यार आसा. कुडचड्या काकोडा टू सांगे जो रोड आसा मेन रोड आसा त्या मेन रोडार तुमकां ती गाडी दिश्टी पडटा जी कोळसून गेलेली गाडी आनी तेणी जेन्ना सायडीन घेतली जे झाड आसा मोठे मोठे झाड आसा ते ताका दिश्टी पडला आनी गाडी सरळ वळून झाडां मारली आसा. टोटल कॅबीन जी आसा ती कॅबीन लॉस जाल्ली आसा. म्हणून जी झाडां जी सायडीची झाडां जी आसा धोकादायक झाडां आसा ही कट करपाक लागून हेची पयलीं बोवाळ जालो. डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार आसलो हेणी सांगलें आसा की ही झाडां जी आसा ती मारपाक जाय म्हण पूण ही झाडां जी आसा ती मारली गेल्ली ना कारणान अशें करून गाडी एक्सिडेंट जाता आनी झाडां मोडोनूय पडलेली आसा आनी अनेक अपघात जे आसा त्या ह्या रोडान जाल्ले आसा. म्हणटनीक ही झाडां जी आसा डेंजर झाडां जी आसा परत एकदां ही झाडां नगरीक कट करपाची गरज आनी कट करपा खातीर उलो जे आसा ते लोक मारतात. तर आतां प्रशासन हे जागी जायना हे हितूंतल्यान दिसून येता आनीक जातले बेगीन हे झाड कट करचे अशें लोकांची मागणी जी आसा ती वारंवार चलता. ही गोवा ती उदय सांगे.